Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sir. We are from Group 1 and we will presenting our presentation, tenses and technical word. Before that, we will introduce ourselves. First, I will introduce myself. My name is Abdul Gofur Safari with number I04210001. Let me introduce myself. My name is Abdul Rahman with number I04210002. Let me introduce myself. My name is Ahmad Rifi Janito with number I04210003. My name is Adi Kamaja Alif Utama with number I04210004. And my name is Aditya Nursaini with number I04210005. Saya akan memberitahukan kalian passive tense-nya itu ada 1, 2, 3, ada 3, yaitu yang is produced. Yang pertama ada di kalimat even most electric energy is produced using fuel fired boilers. Yang kedua itu ada di kalimat over 68% of the electricity generated in the United States is produced. Nah, yang itu yang kedua. Yang ketiga itu ada di kalimat the remainder is produced through nuclear bla 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 dan selanjutnya. Dan selanjutnya ada juga simple past. Simple pastnya ini ada di kalimat boilers and the fire system hingga using fuel fired boilers. Selanjutnya juga ada yang di unlike many electric system, boilers and fire system are not inherently energy efficient. Ada juga di paragraf 1 ini simple presentnya ada di kalimat over 68% of the electricity generated in the United States is produced through the combustion of coal, fuel, oil, and natural gas. The remainder is produced through nuclear, 22% hydroelectric, 10% and geothermal, and the other kurang dari 1%. Nah, bisa dilanjutkan ke technical word paragraf 1. Technical paragraf 1 ini ada 10 technical word di paragraf 1. Yang pertama, energi, the strength and the vitality required for sustained physical or mental activity. Yang kedua, boilers, fuel burning apparatus of container for heating water. Yang ketiga, furnace, an enclosed structure in which material can be heated to very high temperature for smelting metal. Yang keempat ada electricity, yang artinya a form of energy resulting from the existence of charged particle such as electron or proton, either statically as a accumulation of charge or dynamically as a current. Selanjutnya juga ada gaseous substance that cannot be liquefied by the application of user alone. Selanjutnya lagi ada nuclear, yang artinya denoting relating to or powered by the energy released in nuclear fission or fusion. Selanjutnya hydroelectric, yang artinya atau yang paling masuk dengan artinya hidroelektrik ini
relating to or denoting the generation of electricity using flowing water, typically from a reservoir held behind a dam or other barrier, to drive a turbine that powers a generator. Ada pula geothermal yang artinya kurang lebih merujuk kepada relating to or produced by the internal heat of the earth. Ada juga fuel yang artinya material such as a coal, gas, or oil that is burned to produce heat or power. Yang terakhir, coal yang artinya a combustible black or dark brown rock consisting mainly of carbonized plant matter found mainly in the underground deposit and widely used as food. Bisa dilanjutkan paragraf 2. Paragraf 2 ini ada passive tense-nya, simple past sama present-nya juga. Passive tense-nya ini sudah saya tandain dengan warna pink, dan simple past-nya itu juga sudah saya lock dengan warna biru, simple present-nya dengan warna coklat. Ini akan saya bacakan dulu paragraf 2-nya. This chapter and the following chapter on steam and condensate systems examine how energy is consumed, how energy is wasted, and opportunities for reducing energy consumption and costs in the operation of boiler and steam plants. A list of energy and cost reduction measures is presented. Categories as load reduction, waste heat recovery, efficiency improvement, fuel cost reduction, and other opportunities. The topic reflects recurring opportunities identified from numerous in-plant audits. Several explained are presented to demonstrate the methodology for estimating the potential energy savings associated with various opportunities. Many of these examples utilize easy to understand nomograph and chart in the solution technique. Passive tense-nya ada di teks paragraf 2 ini ada 4. Di kalimat examine how energy is consumed, how energy is wasted. Itu ada 2, yang is consumed sama is wasted. Ada juga di kalimat a list of energy and cost reduction measure is presented. Kalimat kata pasifnya itu ada di is presented. Dan yang terakhir ada di several explain are presented to demonstrate. Dan diambil kalimat pasifnya ini are presented. Terus simple past-nya ini ada berada di kalimat the topic reflect recurring opportunities identified from numerous in-plant audits. Dan simple present-nya itu ada di kalimat tanpa simple past, yaitu this chapter hingga opportunities, dan juga ada di lanjutannya yaitu several explain hingga techniques. Bisa dilanjutkan ke technical word-nya paragraf 2. Technical paragraf 2 ini ada 8. Ya, yang pertama itu condensate, yang artinya kurang lebih a compound produced by a condensation reaction. Yang kedua steam, yang artinya kurang lebih the expansive force of steam used as a source of power for machines. Yang ketiga heat, yang artinya kurang lebih it since as a form of energy rising from the random motion
of the molecule of bodies may be transferred by conduction, convection, or radiation. Yang keempat ada fuel, yang artinya kurang lebih material such as coal, gas, or oil that is burned to produce heat or power. Selanjutnya lagi ada teknik yang kurang lebih maknanya a way of carrying out a particular task, especially the execution or performance of an artistic work or a scientific procedure. Yang selanjutnya energi, yang artinya kurang lebih the strength and vitality required for sustained physical or mental activity. Selanjutnya lagi ada boilers, yang artinya kurang lebih a fuel burning apparatus or container for heating water. Yang terakhir ada efisiensi, yang artinya kurang lebih the ratio of the useful work performed by a machine or in a process to the total energy expended or heat taken. Bisa dilanjutkan ke paragraf 3. Selesai. Sekarang masuk ke paragraf 3. Kalimat yang saya blok dengan warna kuning adalah simple present. Dan kalimat yang saya dengan warna hijau adalah simple past. Lalu kata yang saya beri warna merah termasuk passive tense. Lalu kata yang berwarna biru adalah technical verb. Yang paragraf 3 bunyinya seperti ini. In addition to energy saving opportunities, this chapter also describes some issues relevant to day-to-day operation, maintenance, and troubleshooting. Considerations relative to fuel comparison and selection are also discussed. Developing technologies relative to alternative fuels and combustion equipment are also discussed. Some of technologies discussed hold the potential for significant cost reduction while alleviating environmental problems. Paragraf keempat. The chapter concludes with a brief discussion of some of the major regulation impacting the operation of boilers and fire systems. It is important to emphasize the need to carefully assess potential impact of the federal, state, and local regulation. Analysis of boilers and fire system. 5.2.1 Boiler energy consumption. Boiler and other fire systems, such as furnace and ovens, combust fuel with air for the purpose of releasing the chemical heat energy. The purpose of the heat energy may be to raise the temperature of an industrial product as part of a manufacturing process. It may be to generate high temperature, high pressure steam in order to power a turbine. Or it may simply to heat a space so the occupants will be comfortable. The energy consumptions of boilers, furnace, and other fire systems can be determined simply as a function of load and efficiency as expressed in the equation. Technical work. Maintenance is technical meaning of maintenance involve functional checks, servicing, repairing, or replacing of necessary devices, equipment, machinery, building, infrastructure, and supporting utilities in industrial, business, and residential installation. Troubleshooting. Troubleshooting is a form of problem solving often applied to repair failed products or processes on a machine or a system.
It is a logical, systematic search for the source of a problem in order to solve it and make the product or process operational again. Tool is material such as coal, gas, or oil that is burned to produce heat or power. Combustion. Combustion is high temperature exothermic redox chemical reaction between a reductant and oxidant. An oxidant, usually atmospheric oxygen, that produce oxidized, often gaseous products in a mixture termed as smoke. Manufacturing, processing of raw materials or part into finished goods through the use of tools, human labor, machinery, and chemical processing. High pressure is having or involving a high or comparatively high pressure, especially great exceeding the atmosphere. Turbine is a rotary mechanical device that extracts energy from a fluid flow and converts it into useful work. Efficiency, the ratio of the useful work performed by a machine or in a process to the total energy expended or heat taken. Sekarang lanjut ke bagian selanjutnya. Dari bagian mekanisme analisis sampai teknis presented ini saya blok dengan warna kuning yang menandakan simple present. Nah, kenapa saya kasih simple present? Karena memang itu fakta di lapangan. Memang karena analisis mekanisme itu meliputi tentang manipulasi jumlah dari vektor. Memang kenyataan di lapangan seperti itu. Selanjutnya ada perpindahan, kecepatan, akselerasi, dan gaya. Memang gaya penting, karakteristik gaya penting dalam sebuah mekanisme, dan semua memang vektor. Dan memang benar, displacement adalah vektor, velocity memang vektor, acceleration juga vektor, dan force juga vektor. Lalu juga ada prior to working with mechanism, a thorough introduction to vectors and vector manipulation is in order. Yang mana di sini artinya sebelum bekerja dengan mekanisme, pengenalan menyeluruh untuk vektor dan manipulasi vektor adalah sebuah perintah. Ya memang sebelum melaksanakan bekerja dengan mekanisme, alangkah baiknya kita mengenal lebih dulu tentang vektor dan juga manipulasi vektor. Lalu selanjutnya adalah in this chapter, both graphical and analytical solution techniques are presented. Nah, untuk alasan yang ini berbeda karena kenapa ini simple present? Karena memang saat ini kita sedang bahas bab ini di e-book ini, dan memang simple present terjadi sekarang. Selanjutnya di kalimat terakhir ada saya stabilo dengan warna ungu yang berarti present perfect, di mana arti present perfect ini adalah kegiatan yang sudah selesai di masa lalu, terjadi di masa lalu dan sudah selesai di masa lalu. Nah, indikatornya apa? Indikatornya adalah adanya kata have dan completed tambahan ed, semacam regular verbs. Nah, selanjutnya kita masuk ke technical words. Dari paragraf pertama ada mekanisme. Mekanisme is a kinematic change in which one element or link is fixed so that motion can be transmitted or transformed. Yang mana artinya mekanisme adalah rantai kinematik yang mana masing-masing elemennya itu berhubungan untuk membentuk suatu gerakan, transmisi atau sebuah perubahan. Selanjutnya ada displacement, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut dengan perpindahan. Di sini arti menurut Oxford Dictionary for Mechanical Engineer adalah displacement is the linear distance of a moving object from its initial to its final position.
irrespective of the path taken. It is vector quantity. Ya, di mana di sini artinya adalah jarak perpindahan dari posisi 1 ke posisi 2. Jarak perpindahan dapat kita maksud itu adalah bukan jarak yang ditempuh benda, tapi jarak perpindahannya dalam garis lurus. Nah, itu bisa kita lihat dari tulisan it is a vector quantity, yang artinya besaran ini ada arahnya. Selanjutnya ada velocity, atau biasa disebut dengan kecepatan, adalah rate of change of its displacement x, atau kita sebut dengan x, dibagi dengan with respect to time, yang mana artinya adalah perubahan perpindahan dibagi dengan waktu, atau dilambangkan V sama dengan dx per dt. Selanjutnya ada acceleration. Acceleration is the rate of change of linear velocity with respect to time, di mana artinya adalah kecepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Lalu ada force, yang mana adalah tekanan atau force is a push or compressive force or pull or tensile force applied to a body or system of bodies. Jadi bisa diartikan tekanan itu sebagai tekanan atau tarikan terhadap suatu benda atau bodi suatu benda. Selanjutnya ada scalars and vector. Nah, in the analysis of mechanism, two types of quantities need to be distinguished. A scalar is a quantity that is sufficiently defined by simply stating a magnitude. For example, by saying a dozen donuts, one describes the quantity of donuts in a box, because the number 12 fully defines the amount of donut in the box. The amount is a scalar quantity. The following are some more examples of scalar quantities. A board is 8 feet long. A glass meets for 15 minutes. Or the temperature is 78 degrees Fahrenheit. Length, time, and temperature are all scalar quantities. Nah, kenapa semua kuning? Ya seperti sama sebelumnya tadi, kuning dalam ini adalah simple present. Karena ya memang, dan kenapa simple present ya karena emang mereka semua adalah fakta, di mana dari kalimat pertama misal analisa mekanik itu membutuhkan ada dua jenis kuantitas yang dibutuhkan. Lalu kalimat berikutnya ada skalar, adalah kuantitas yang dihitung dengan besar kecilnya saja. Ya memang skalar memang seperti itu. Lalu ada contoh seperti dozen donuts, bla 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 bla, etc. Lalu ada tulisan because the number 12 fully defines the amount of donuts in the box. The amount is a scalar quantity. Ya memang karena 12 tadi itu memang jumlah donat yang di dalam situ. Lalu the last sentence, the following are example of scalar quantities. Ini yang kita garis bawah adalah length, time, and temperature. Ya memang karena mereka semua itu kuantitas. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, technical words. Scalars. Scalars is a quantity which has magnitude but not direction. Not direction. Ya, bisa diartikan sebagai kuantitas adalah pengukuran tanpa memperhatikan arah. Ya itu tadi, maka kita lihat tadi dalam konteks sebelumnya,
Maka kenapa panjang waktu dan temperatur disebut skalar? Karena mereka tidak punya arah. Lalu ada kuantitas. Kuantitas bisa disebut sebagai measurable or countable property or aspect of thing. Sesuatu yang dapat diukur, sesuatu yang dapat dihitung. Lalu ada magnitude adalah the great is the great size or extent of something or numerical quantity of value. Bisa diartikan sebagai besar kecilnya kuantitas. Dan datanya itu berupa angka juga. Kurang lebih seperti itu. Bisa dilanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk paragraf ke-6. Paragraf ke-6 ini ada dua rumus. Rumus yang pertama adalah rumus konsumsi energi yang dirumuskan sebagai turunan dari load atau beban dikali seper efisiensi. Terus ini ada similarly the cost of operating a boiler or fire system can be determined as. Nah, di sini termasuk simple present dikarenakan ini adalah fakta yang menjelaskan. Nah, terus rumus yang kedua ada rumus biaya energi yang dirumuskan sebagai turunan dari beban dikali seper efisiensi dikali biaya bahan bakar. Next. Di paragraf ke-7 terdapat satu tenses yaitu simple present tense. As such, the opportunity for reducing the energy consumption or energy cost of a boiler or fire system can be put into a few categories. In order to reduce boiler energy consumption, one can either reduce the load, increase the operation efficiency, reduce the unit fuel energy cost, or combination thereof. Nah, di sini jadi dijelaskan bahwa jika mengurangi konsumsi energi atau biaya energi, kita dapat dengan mengurangi beban dari energi, terus mengefisiensikan dari operasi dan mengurangi biaya bahan bakar energi. Lanjut. Ada technical word-nya. Yang pertama ada fuel atau bahan bakar. Fuel is material such as coal, gas, or oil that is burned to produce heat or power. Yang kedua ada energy is the strength and vitality required for sustain physical or mental activity. Yang ketiga ada system is a set of things working together as part of a mechanism or an interconnection network. Yang keempat ada reduce is make smaller or less in amount, degree, or size. Yang terakhir ada efficiency is the state or quality of being efficient. Nah, selanjutnya ada objektif. Nah, di sini ada dua tenses yaitu simple present dan simple future. Yang warna hijau itu simple future. Upon completion of this chapter, the student will be able to. Nah, kenapa simple future? Karena ini terdapat kata will be yang menunjukkan simple future. Dan yang nomor 1 sampai 8 saya bacakan terlebih dahulu. Differentiasi between a scalar quantity and a vector. 2. Apply the appropriate trigonometry principle to a right triangle. 3. Apply the appropriate trigonometry principle to a general triangle. 4. Determine the resultant of
two vectors using both graphical and analytical methods. Yang kelima, resolve vector quantities into component in the horizontal and vertical direction. 6. Subtract two vector using both graphical and analytical methods. 7. Manipulate vector equation. Yang terakhir, utilities of vector equation to determine the magnitude of two vector. Jadi nomor 1 sampai 8 ini merupakan fakta-fakta yang akan murid lakukan, penjelasan dari yang hijau ini. Jadi ini merupakan fakta, jadi kita ambil kesimpulan bahwa nomor 1 sampai 8 ini simple present. Next. Nah, ini technical word dari objektif tadi. Yang pertama ada vector is a quantity having direction as well as magnitude, especially as determining the position of one point in space relative to another. Yang kedua, graphical is relating to visual art or computer graphic. Yang ketiga, magnitude is a numerical quantitative measure expressed usually as a multiple of a standard unit. Yang keempat, quantities is the amount or number of material or immaterial things not usually estimated by special measurement. Yang kelima, manipulate is handle or control. Yang keenam, equation is a statement that the value of two mathematical expression are equal or indicated by the signs. Yang ketujuh, analytical is allowing to or using analysis or logical reasoning. Yang terakhir, resultant is occurring or produced as a result or consequence of something. Thanks. Ini saya akan menjelaskan mengenai tenses dan technical words yang ada pada paragraf 11 dan 12. Ya, kita mulai dari paragraf 11 dulu. In contrast, a vector is not fully defined by stating only a magnitude. Indicating the direction of the quantity is also required. Di sini, mengapa saya beri warna hijau? Karena ini adalah kalimat simple present tense. Kalimat ini merupakan simple present tense karena di sini ada is yang menggambarkan fakta. Selanjutnya, stating that a golf ball traveled to 2,000 yards does not fully describe its path. Di sini itu simple past karena kata kerja yang digunakan yaitu kata kerja ketiga, neglecting to express the direction of travel hides the fact that ball has landed in a lake. Nah, di kalimat ini kita bisa lihat di sini ada kata has landed, has yang diikuti dengan verb be yang artinya itu sentence ini menggunakan tenses present perfect. Thus, the direction must be included to fully describe such a quantity. Nah, sama seperti kalimat pertama, kalimat ini menjelaskan tentang fakta dan juga sesuatu yang tidak terikat dengan. Selanjutnya, examples of properly stated vectors include the crate is being pulled to the right with 5 lb, or the train is traveling at a speed of 50 miles per hour in a northerly direction. Di sini juga merupakan simple present karena kalimat ini merupakan kalimat yang menjelaskan tentang fakta.
Dan kalimat terakhir pada paragraf 11, displacement, force, and velocity are vector quantities. Di sini merupakan ini maaf, ini sepertinya salah memberi stabilo. Ini sebetulnya adalah simple present tense karena ini merupakan gambaran dari suatu pernyataan dan ini merupakan fakta. Selanjutnya kita berganti ke paragraf 12. Vectors are distinguished from scalar quantities through the use of boldface type V. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada kata kerja kedua, mana ini adalah kalimat dengan tenses simple past. Next, the common notation used to graphically represent a vector is a line segment having an arrowhead placed at one end. Di sini menjelaskan tentang fakta dan menggunakan is sebagai kata kerja. Nah, selanjutnya, with a graphical approach to analysis, the length of the line segment is drawn proportional to the magnitude of the quantity that the vector describes. Di sini kita juga menemukan is sebagai kata kerja, sehingga kalimat ini termasuk kalimat yang menggunakan tense simple present tense. Dan yang selanjutnya, the direction is defined by the arrowhead and the incline of the line with respect to some reference axis. Sama seperti kalimat sebelumnya, kita bisa melihat di sini ada is yang menandakan bahwa kalimat ini menggunakan tense simple present tense. Selanjutnya, the direction is always measured at its root, not at its head. Sama seperti kalimat sebelumnya, sini ada is, sehingga kalimat ini termasuk kalimat simple present tense. Dan yang terakhir, figure 3.1 shows a fully defined velocity. Di sini kalimat ini itu menjelaskan mengenai fakta dan fakta. Sehingga tenses yang digunakan yaitu simple present. Next, kita berlanjut ke technical words yang ada di paragraf 11 dan paragraf 12. Nah, di sini ada cukup banyak technical words yang saya temukan, seperti yang pertama, vectors. Vectors itu adalah a quantity that has magnitude and direction, and that is commonly represented by a directed line segment whose length represent the magnitude and whose orientation in space present the direction. Artinya itu, vektor adalah besaran yang memiliki arah dan juga merepresentasikan magnitude dan juga merepresentasikan direction. Selanjutnya, magnitude. Magnitude yaitu a numerical quantitative measure expressed usually as a multiple of standard unit. Standar artinya standar kuantitas yang mengekspresikan beberapa standar unit. Kemudian direction. Direction itu adalah arah dari sebuah pointing, pergerakan pointing. Selanjutnya quantity. Quantity itu adalah indefinite amount or number. Adalah jumlah. Saya bilang jumlah. Selanjutnya traveling. Traveling itu adalah perpindahan suatu benda dari tempat satu ke tempat yang lain.